Semangat pagi Indonesia. Halo anak-anak sahabat Erlangga, apa kabarnya? Sehat-sehat bukan? Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan menemani anak-anak sahabat Erlangga untuk belajar selama pandemi ini, baik pada saat PJJ maupun pada saat PTM. Anak-anak sahabat Erlangga, Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, meskipun sekarang sudah banyak PTM maupun pertemuan 100%, tetapi untuk protokol kesehatan tetap harus dijaga, contohnya dengan menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan tentu saja memakai masker. Oke, semoga anak-anak sahabat Erlangga semuanya sehat ya. Oke, hari ini dengan Ibu Nur Saida, kita akan mengupas tuntas mengenai soal-soal pada ujian sekolah untuk jenjang SMP. Oke, bagaimana? Sudah semangat belajar bukan? Mari kita mulai. Anak-anak Erlangga, untuk ujian sekolah bahasa Inggris SMP, ada beberapa teks yang kalian perlu perhatikan. Yang pertama adalah descriptive text. Ini kalian dapatkan ketika kelas 7. Kemudian recount text, ini kalian dapatkan ketika kelas 8. Kemudian narrative text, ini kalian dapatkan ketika kelas 9. Dan procedure serta report text, itu juga kalian dapatkan ketika kelas 9. Song lyrics kalian dapatkan kelas 7, 8 maupun 9 karena untuk topik atau untuk jenis teks ini menarik ya. Jadi dari kelas 7, kelas 8 dan 9 kalian sudah mendapatkannya. Oke. Pertama kita akan mengupas mengenai soal-soal yang biasanya ada di descriptive text. Untuk soal-soal descriptive text, yang pertama ini untuk kita akan membaca ya, Ibu akan bacakan sebuah teks yang menarik yang berjudul Telaga Sarangan. Okay. So, Telaga Sarangan is the name of a lake in East Java. The beautiful lake is located in Magetan Regency of East Java, and then it is in the slope of Lawu Mountain. And green hills and cool breeze make the lake more beautiful. Tourists can enjoy the beauty of the lake using speedboats or pedal boats, or in Bahasa Indonesia we call that beca air. There are 51 speedboats and 15 pedal boats to use. Tourists can also ride horses to go around the bank of the lake. It takes about 20 minutes to go around on a horseback. Tourists can spend the night in hotels near the lake. There are about 45 hotels and 18 inns there. From the balcony of the hotels, tourists can enjoy the green panorama of the hills and the sparkling green lake. Before going home, tourists can buy souvenirs in the shops near the hotels. They can purchase bamboo handicrafts, and then leather shoes and special food of Magetan. Ini bacaannya, kalau mungkin ada kata sulit ya, mungkin ada di, let's see, in the bank, ini ya, to go around the bank of the lake ya. Ya mungkin kalian jarang mendengar, jadi bank di sini artinya adalah tepi ya, tepian danau ya, the bank of the lake. Pertanyaan yang pertama terkait dengan ide pokok. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan isi bacaan, tetapi juga ada pertanyaan yang terkait dengan bagaimana pembaca bersikap terhadap bacaan tersebut. Pertanyaannya, informasi untuk menjawabnya ada di teks secara eksplisit, tetapi ada juga yang implisit. Oke, ini contoh ya. What is the main idea of paragraph 2? A, tourists can also use horses to go around the bank of the lake.
B, it takes about 20 minutes to go around on a horseback. C, green hills and cool breeze make the lake more beautiful. D, there are 51 speedboats and 13 pedal boats to use. Nah, yang manakah main idea pokok dari paragraf 2 ini? Untuk ide pokok biasanya ada di kalimat awal, dan kalimat yang lain dari paragraf itu merupakan untuk penyerta ya, untuk memberi keterangan lebih atau supporting details of the sentence. Jadi dari kalimat itu. Oke, mari kita lihat ya. Jadi untuk paragraf ini kalimat pertamanya green hills and cool breeze make the lake more beautiful. Kemudian yang belakangnya adalah bagaimana to enjoy, how to enjoy the beauty ya yang sudah disebutkan di sini. Ada bisa naik speedboats, bisa naik beca air dan sebagainya. Jadi jelas bahwa yang menjadi ide pokok adalah di mana? Ya betul, di C ya, the green hills and cool breeze make the lake more beautiful. Betul sekali. Next. Yang berikutnya adalah what is paragraph 3 about? What is paragraph 3 about? Ini paragraf 3-nya, tourists can spend the night in hotels near the lake. Ada beberapa hotel di situ. Kemudian yang kalimat berikutnya, dari balkoni bisa melihat apa saja. Kemudian kalimat berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan oleh turisnya. Beli souvenir ya. Beli souvenir dari bambu, dari leather, lalu makanan. Nah, mari kita cari ya. Oke, nampaknya yang paling cocok ini adalah betul sekali. Yang cocok adalah akomodasi ya, penginapan yang ada di sana, lalu kegiatan shopping ya. The tourists can do or can enjoy it during their staying or their visit in the lake. Berikutnya, Telaga Sarangan is the name of a lake in East Java. The beautiful lake is in Makatan Agency of East Java. It is in the slope of Lawu Mountain. Yang ditanyakan adalah slope. Slope itu apa? Kalau anak-anak sahabat Erlangga tidak tahu artinya slope, tidak apa-apa. Bisa diduga ya. Tahu lebih bagus tentu saja ya. Tapi kok kebetulan tidak tahu saat mengerjakannya, maka sahabat Erlangga bisa memprediksi dari bacaan misalnya ini it is in the slope of Lawu Mountain, berarti bisa di puncak, bisa di dasar, bisa di lereng ya, bisa di lereng. Oke. So ada itu top of mountain, tetapi dari bacaan tadi kalau lake-nya ada di top of mountain, itu merupakan sesuatu yang remarkable, dan itu pasti akan disampaikan. Tapi karena ini tidak disampaikan, kemungkinan yang A ini bukan merupakan jawaban yang tepat. Kemudian slope apakah slanted ground, lereng ya. Kemudian shallow part, kalau shallow itu biasanya untuk kedalaman ya. Nah, ini kan mountain ya, berarti C bukan ya. High place of Lawu Mountain itu juga tidak begitu pas. Berarti yang cocok itu adalah slanted ground. Jadi di lerengnya ya, di lerengnya Gunung Lawu. Yang berikutnya pertanyaannya adalah ini ya, slanted ground. Yang berikutnya, how do usually the tourists go around the bank of the lake? Tadi kita sudah bahas bank itu adalah tepi ya. Lalu di sini ada di bacaan, let's see, tourists can also ride horses to go around the bank of the lake. Di sini by riding a bicycle, by riding a horse, using a boat, atau on foot. Nah, nampaknya cocok itu karena di sini ada ride horses by riding a horse, gitu ya. Oke.
Good. Yang berikutnya, what is the purpose of the text? Ya, pertanyaan ini akan sering ditanyakan dan yang pertama kenali dulu jenis teksnya. Jenis teksnya adalah teks deskriptif, bisa inform, bisa tell, bisa describe. Tapi kita lihat ya, bisa tell. Kita lihat ungkapan yang ada di belakangnya. To tell the readers the things that they can buy. Oh, tidak hanya buy ya, kan ada nginep, ada nginep, ada ngapain saja ya. Jadi tidak hanya buy, berarti A di drop. Kemudian yang B, to tell the readers where they can spend the night in Telaga Sarangan. Tidak hanya spend the night ya. Lalu B di drop. Sekarang C, to tell the readers about the beauty of Telaga Sarangan. Oke, keep dulu. Oke. Kemudian yang D, to make the readers aware of the clean environment. D nampaknya juga perlu di drop ya, karena tidak ada isu mengenai kebersihan di teks itu. Oke, berarti C cocok mungkin ya, karena beauty nanti ditambah dengan apa saja yang ada di sana dan turis dapat melakukan kegiatan apa saja. Oke, betul ya, anak-anak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita menuju ke recount text. Oke, recount text ini menarik ya, banyak cerita-cerita yang cukup lucu atau menyentuh atau menyedihkan. Nah, nanti kita lihat ini teksnya apa. Oke, kali ini anak-anak sahabat Erlangga, Ibu akan bacakan, lalu anak-anak nanti yang akan mencoba menjawab ya. Oke. So, Martina went shopping with her mother for birthday clothes and shoes. She wanted the sparkly princess shoes. Wow. But mother said they would not do for school. Mother bought strong black shoes for Martina. When Martina got home, she got out her beads and glittery bits. She decorated her new shoes. Mother was not happy with the glittery shoes, but their neighbor, an artist, who asked Martina to help her make more. They sold them at a market stand and made enough money to buy another pair of school shoes. On her birthday party day, new school shoes. But imagine Martina's surprise when she opened a box with the princess shoes. It was a very happy birthday. Inspiring ya ceritanya ya. Pengen beli sepatu yang sparkly, bling-bling ya, bling-bling. Tapi sama ibu dibelikan yang black shoes karena bisa dipakai untuk sekolah juga ya. Tapi Martina melakukan sesuatu dan hasilnya sangat mengembirakan. First questions for the recount. Coba ya adik-adik sahabat Erlangga coba kerjakan dulu, oke? Pertanyaannya adalah, what did Martina do to her new shoes? What did Martina do to her new shoes? Coba dijawab dulu ya. Apakah she ruined the black shoes? Apakah she gave them to their neighbor? She returned them to the market? She decorated them with glitter and beads. Yang mana ya? Kalau tidak yakin, dilihat dulu bacanya. Oke, pasti sudah ketemu ya. Ruin itu merusak. No, she didn't do that. Okay. Very good. She decorated them with glitter and beads. Betul ya, adik-adik sahabat Erlangga? Di sini quite clear. Di sini when Martina got home, she got out her beads and glittery beads. She decorated new shoes. Oke. Bahasanya dibuat berbeda sedikit. Memang begitu ya. Jadi adik-adik sahabat Erlangga tidak akan mengepas-paskan ya, tapi betul-betul tahu maknanya. Next, they sold them at a market stand. What does the underlined word refer to?
They sold them. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, adik-adik harus teliti. Di sini ada kata-kata they sold them. Nah, lihat ke depan dulu ya. Kalimatnya, mother was not happy with the glittery shoes, but their neighbor, an artist, bla 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 bla, who sold them. Jadi, apakah itu ya yang them-nya itu apa? Itu. Betul sekali. Apa coba? Them-nya adalah shoes, ya, the glittery shoes. Yang ini ya, the glittery shoes. This one. Okay? The glittery shoes. Okay, the glittery shoes. Next, on her birthday party day, there were new school shoes, but imagine Martina's surprise when she opened a box with the princess shoes. It was a very happy birthday. What made Martina so happy on her birthday? Pertanyaannya begitu. Jawabannya adalah she got a lot of gifts. She made a lot of shoes. She got a pair of princess shoes. She imagined of a pair of princess shoes. Dia dapat hadiah tentu saja, dan di situ new school shoes juga dapat, tapi dia dapat yang lain juga, gitu ya. Dia dapat apa itu? Iya, she got a pair of princess shoes. Ada di sini ya. Oke. Okay, now it's story time. One day, some guards of the nearby kingdom caught a young elephant from the wood and brought it to their king. The king used the elephant as the ride for walking around his kingdom and for battle as well. The king loved the elephant very much that he told everybody in the kingdom to love and respect the elephant because he was a brave animal. Soon the elephant became proud of himself. He refused to play with the other animals. One day, the king went around his kingdom on his elephant. The elephant was wearing a great costume, and everybody along the street admired him. The elephant enjoyed it very much. Suddenly, a little mouse passed the street. The mouse was so surprised to see the big animal near him that he made a squeaky sound. The elephant was so surprised to see the mouse. He was scared too. He saw the wide open eyes and mouth of the mouse. The elephant ran as fast as he could. The king yelled, "Stop, stop it! You will drop me down. Hey, stop, you stupid animal." But the elephant didn't hear anything. The big animal was too scared of the little mouse. The questions. What does the story tell us? Ini pertanyaan mengenai inti cerita ini ya. Jadi cerita ini mengenai apa? A proud elephant, a scary mouse, a lonely ride, or a wise. Okay? Yeah, okay. So the answer is a proud elephant. Elephant yang sombong, yang proud, ya. A scary mouse is almost correct if it is a scared mouse. Tapi ini ceritanya keseluruhan mengenai elephant ya. Mouse-nya hanya muncul at the end of the story untuk memberi pelajaran pada elephant-nya. Jadi
Ini yang betul tetap A, ya clear, yang betul itu A. How did the elephant come to the palace? Mudah sekali ya. Jadi ada pertanyaan yang that you have to conclude seperti pertanyaan yang tadi. What does the story tell us? Itu that you have to conclude. Anak-anak sahabat Erlangga harus melakukan. Tetapi ada juga pertanyaan yang clear seperti ini ya. Jawabannya eksplisit ada. How did the elephant come to the palace? Ada ya di sini? Okay, very obvious ya. Betul sekali. Okay, this one, the above birds will be best arranged as follows. Nah, ini diambil dari teks ya. Silakan. Yeah, of course. The king asked the elephant to stop running. So the king, number 4, asked number 1, the elephant number 3, and then 2, number 5, stop number 6, running number 2. Okay, you did it very well. Yeah. Next, what might happen at the end of the story? Kan endingnya, but the elephant didn't hear anything. The big animal was too scared of the little mouse. So the elephant ran as fast as he could. Although the king yelled again and again, stop it, stop, stop. But the elephant didn't hear anything. Yeah. So what might happen at the end of the story? The king might fall off. The elephant might get injured. The mouse might be stepped on. The elephant might hit something. Okay. Mirip-mirip ya, hampir bisa. Hampir bisa, hampir masuk akal semua, tapi yang paling yang mana? Di situ ada kata-kata the king yelled stop, stop. So the king was on the back of the elephant. Bayangkan kalau elephantnya lari terus ya, lari terus, larinya kesetanan gitu ya, karena takut ya, maka otomatis ya the king might fall off. Betul sekali ya. Yeah, okay. Next, we will do something with the procedure text. Ya. Wah, ini teksnya menarik ini ya. How to set up the betta fish tank. The first is that, itu tank di situ artinya akuarium ya. So, clean the tank. Ibu jelaskan dulu. Jadi, betta fish tank itu fish tank yang punya merek Betta, gitu ya. Okay, this is the step. Clean the tank with paper towels and clean water. Do not use cleaning chemicals, and it is harmful for your fishes. Harmful sama dengan dangerous, ya. Number 2, as the switchable dual view LED lamp can be fixed at the top or bottom of the tank, it is recommended to decide on which position you prefer before filling the tank with water. Jadi ini LED-nya ya, ini. Oke, ada di ini. Kalau ini diletakkan di atas, but seperti yang disampaikan di nomor 2, you have to decide first. You can put it on the top or at the and then place the tank on a firm and level surface before filling up with water. Oke, surface-nya yang kuat dan rata, level itu rata ya. Lalu rinse gravels and other ornaments with clean water before use. Add gravels and set up ornament as desired. Add water. To avoid disturbing the gravels, use a plastic sheet or an object to reduce the impact. And then and switch on lamp for enhanced viewing pleasure. Okay. Now let's see. Questions. What should we do with the switchable
dual view LED lamp before filling the tank with water. Oke, piece of cake ya. Ada di langkah 2 itu. So, you have to, ya betul sekali, decide its position. Ya, sorry, here ya. You have to decide its position. Okay, yeah. And then, when do we place the gravels and ornaments into the tank? When? Kapan? Kapan kita bisa meletakkan gravels and ornament? Oh, di situ ya. Di sini ya. 4 dan 5. Oke. Ya, very good. Jawabannya adalah after rinsing them with clean water. Rinsing, dibersihkan ya. Oke. Add fishes and switch on lamp for enhance viewing pleasure. The underlined word is closest in meaning to blah 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 blah. Okay. Enhance pleasure berarti ada ditambah ikan, ditambah lampu, tentu saja sesuatu yang positif ya. Tidak mungkin find itu artinya kan didenda ya. Boosted itu mendorong ya. Kemudian reduce, dikurangi atau mengurangi. Dreamed, itu yang terimpikan, impian gitu ya. Cocoknya boosted ya. Oke. Lanjut. We are not suggested to use cleaning chemical, blah blah blah, it might endanger our fish. Ya, silakan diisi apa itu ya? Betul, isinya because. Di situ sudah ada ya. It harmful. Ya, di sini dikatakan harmful, endanger, membahayakan. Ingat, tidak persis sama. Jadi kalian harus betul-betul paham, oke? Okay? Now, what is the function of the plastic sheet? Ini disarankan ya, add water yang 6 ya. To avoid disturbing the gravels, use a plastic sheet or an object to reduce the impact. Jadi ketika airnya dituang, ditatai dulu dengan plastik ya, atau ada objek sehingga gravelsnya tidak disturbed, tidak terusik. Nah, jadi gunanya plastik sheetnya untuk apa gitu ya? Oke, very good. Kalau sudah ketemu ini jawabannya. Ya, oke. Bagus ya. Semoga betul. Ibu yakin betul. Oke, ini teksnya menarik sekali ya, karena report teks itu teks yang nyata dunia kita. Contoh, nobody wants a garbage dump near their home. First of all, it usually does not smell very pleasant. If the wind is from the right direction, you may get that smell at home. Flies and mosquitoes, animals such as rats and mice often come to live in the neighborhood too. A nearby garbage dump may also mean you will have noisy trucks on your street all day. And finally, the most serious problem with garbage is that they may pollute the drinking water. This does not always happen, but sometimes the garbage has dangerous chemicals in it. Then when it rains, the chemicals enter the water underground and make it safe to drink. Oke, menarik ya teksnya. Ya, sekarang untuk pertanyaannya. What is the best title for the above text? Nah, ini mengenai garbage ya, dan permasalahan yang ditimbulkan. Contohnya the smell, lalu the insects create by the existence of the garbage dump dan selanjutnya ya. Oke, the noise.
Also, and then also the pollution. Berarti apa itu? Ya, betul. Jawabannya ya. Okay. Next. Which of the following is one of the reasons of the objection? Objection itu penolakan ya. Jadi penolakan. Penolakan terhadap garbage dump. Apakah the bad odor? Apakah the wild birds? Apakah the heavy rains? Apakah the size of the trucks? Yang mana ini kira-kira? Ya, the bad odor. Jadi di situ they usually do not smell very pleasant ya. Baunya tidak enak gitu. Oke. Ingat pesan Ibu tadi ya. Yang dicari adalah maknanya, bukan kata-kata yang sama ya. Ini kan di situ kata-katanya the smell. Ya, di sini adalah bad odor gitu. Sama ya, odor sama smell, oke? Okay? Yang berikutnya, why are there many trucks on the street all day? Bisa dilihat di sini. And finally, the most di sini, a nearby garbage dump may also mean you will have noisy trucks on your street all day. Nah, di sini tidak disebutkan mengapa kok ada trucks on the street all day. Di sini tidak disebutkan. So you draw your own conclusion. You draw your own conclusion. Truknya ngapain begitu ya? Ya, tentu saja truknya membawa garbage ya. Okay, so they take away the garbage. They bring pails of garbage in. They bring people to collect garbage. They send scientists to study the garbage. Yang manakah kira-kira? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah they bring pails of garbage. Pails itu bertumpuk-tumpuk ya, pails ya, tumpukan-tumpukan ya. Now, next, the question is that animals such as rats and mice often bla 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 bla. Nah, yang ditanyakan adalah rats. Ratsnya itu yang mana? Ratsnya yang mana? Oke. Kita lihat ya. Ratsnya yang mana? Ratsnya adalah A, B, or C. Pertanyaannya adalah animals such as rats and mice often bla bla bla. Which of the following pictures represent, mewakili ya, the underline word, the rats. Yang mana ini? Pintar sekali jawabannya ya, pintar sekali. Jawabannya rats itu tikus besar. Oke. Lanjutkan. How does the garbage pollute the water? Bagaimana terjadinya polusi air akibat garbage itu tadi ya? Okay, sometimes the garbage has dangerous chemicals in it. And when it rains, the chemicals enter the water underground and make it unsafe to drink. So, jawabannya coba ya, ditebak yang mana? Jadi anak-anak, garbage dump itu adalah tempat pembuangan sampah terakhir ya. Tempat akhir pembuangan sampah. Atau kalau biasanya kita sebut TPA gitu. Oke, good. Ya, betul sekali. So, the dangerous chemical of garbage enter the underground water. The last, anak-anak. Di sini ada song lyrics. Oke. Judul lagunya kali ini adalah Hero. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There is an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on.
and you cast your fears aside and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you'll finally see the truth that the hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself. Jadi cari di dalam dirinya sendiri ya. And the emptiness you felt will disappear. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find a way. Okay, questions. What is the intention of writing the song? Jadi keseluruhan liriknya tuh kenapa ditulis? Alasannya apa? Oke. Mungkin kalian tergoda untuk memilih B atau D ya, atau C. Oke, bagus sekali. Jadi di sini disebutkan bahwa ada strength, ada survive, ya. Kemudian di sini juga disebutkan and the emptiness you felt will disappear, akan menghilang. Jadi yang betul adalah ya, to encourage people to be optimistic. So do not lose your hope. Di situ ada ya. Jadi harus jadi di sini dikatakan bahwa you don't have to be afraid of what you are. And then so when you feel like hope is gone, jadi ketika hope-nya pergi, harapan pergi, look inside you and be strong. Okay. Now, and you cast your fears aside. Pertanyaannya adalah klausa itu artinya apa? Artinya bahwa bla 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 to face the world. You cast your fears aside. Ketakutanmu dipinggirkan gitu ya. So harus bagaimana? Bla 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 to face the world, untuk menghadapi dunia. Ya, betul sekali. To be brave, don't be afraid, no fears, gitu ya. Good. Last questions, everybody. Who does the hero in the song refers to? Ya, kepada siapa nih? Refer ya, tanpa S harusnya. So, hero-nya di sini refer ke siapa? There's a hero if you look inside your heart. Ke hatimu. Ya, kemudian di sini juga dikatakan that a hero lies in you. Dalam dirimu ada hero di dalam dirimu tuh ya. So the answer must be blah 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 blah. Ya, ourselves, kita sendiri. Jadi kita bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Ya, oke. Anak-anak sahabat Erlangga, semua soal yang kita bahas tadi ada di buku Erlangga Express ini ya, untuk yang bahasa Inggris. Mapel lain juga ada. Nah, jadi silakan hubungi Bapak Ibu guru kalian ya, dan di toko-toko terdekat. Oke? Anak-anak sahabat Erlangga, itu tadi diskusi kita mengenai soal-soal ujian sekolah. Oke, cukup menarik ya. Dan Ibu harap kalian sudah paham dan siap untuk mengikuti ujian sekolah dengan gemilang dan sukses. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan sampaikan kepada teman-teman kalian untuk mengikuti channel ini karena setiap hari akan ada siaran-siaran yang berbeda untuk mata pelajaran yang berbeda juga. Oke, nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembahasan untuk mata pelajaran bahasa Inggris berikutnya. Goodbye.